1898 Philippine Revolution stands as a landmark event in the Philippines' history, marking the beginning of the end of the Spanish colonial rule. While much attention has been given to national figures and movements during this period, there remains a lack of detailed exploration into the contributions of local communities. Nueva Cáceres, now known as Naga City, holds a particularly intriguing place in this narrative. Situated in the Bicol region, Nueva Cáceres was not only a strategic location, but also the center of Spanish government in the Bicol region. History will cease to exist if not remembered. Contributions of our ancestors and our people will be lost when there is a lack of research. Kakalimutan na ba natin ang hirap na dinaanan ng mga Bicolano para maputol ang kadena sa Kastila? Kakalimutan ba natin ang bawat baril at sapak sa kanilang dignidad? Halina't talakayin natin at bigyan pansin ang kontribusyon ng Nueva Cáceres noong 1898 Philippine Revolution. Primary source ni so nagsurat kani si Father Gomez. Siya ang siya mismo duman sa pangyayari kang event. Pigisura na siya ng mga nangyayari at sa panahon na yan nagayong nangyayari ang kunyari. Kasadait na istigo sa sadait ko itong pag-uprising ni Ildefonso Moreno. Si Ildefonso R. Moreno, sarong katipunero, negosyante, asin siya ang namamayo sa pag-alsa sa Daet Camarines Norte kontra sa mga Espanyol kang Abril 15 to 18, 1898. Kapag na 1,000 na kumbinsi, aling Mercedes. Nasasabi ba, 1,000. Pero puro malang sundang. Ang pag-alsakan sa iyang grupo, dai nag-absa, asin siya binadil o pinugutan kan mga Kastila duman mismo sa harong ni Don Florencio Arana, na mismong bayaw ni Ildefonso R. Moreno. Nag-fail ito, na ito nang lusota. Palibasa ba ko siyang may isang training sa military. Negosyante siya. Sa lao na marahang yung strategiya niya. Iyaon siya sa lao, katong mensyon na ito. Tahuna niya, so mga tawa niya, iyaon doon sa luwas, iyaon sa sentro ng dain. More than 500 Filipinos from all walks of life were thus put to death under the Spanish flag by the virtue of judgments pronounced by the committee. This accumulated massacre accomplished by the Spaniards in the last month of their rule in Camarines Norte should have been sufficient to rouse the people to an open rebellion. But the death of Moreno and other leaders of the local insurrection deprived them of aggressive leadership. On the first days of September, the Spanish authorities of Camarines Sur began preparing to abandon the province in view of their fear of being caught up of the advance of General Lucpan, then on the way to Bicol region. Kaya, total failure itong uprising naman sa dahil. Pero, ito man bagay anyway, nagsabrit man kang uprising ibig sa iba kasaristano. Tanahin din kasi si Guardia Civil na mga taga Nueva Cáceres kung paano pigtrato si Guardia Civil duman na ginaradan. Takot naman silang marita, tibaan. Yung manggibon sa hindi. Kapag puro liigni, nag-iisip-isip na sa mga Guardia Civil na piling ibon mangyayang sa tuwing. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog ang mga sibil na otoridad, isang revolusyon ang naganap kung saan ang mga sundalo ay nagpuputok sa kanilang mga opisyal at pinalaya at binigyan ng mga armas ang mga bilanggo. Ang labanan ay tumagal ng buong gabi. Marami ang nasawi at ang mga natitirang survivors ay nagtungo sa kumbento ng San Francisco. Niyo na ito nagkaigong stand-off na sinasabi. Magsuko na kamo kung na
Kung kami. Nag-try ko taan Kastila maglaban sa inda pa. Tagputo ka na naman. Walo naman na narata sa inda. The rebels brought the city to its knees before laying siege to the convent. In that morning, they sent a messenger to demand surrender. However, the Spaniards refused and resulted in an assault in the convent. Later, the Spaniards realized that they wouldn't be getting any succor prior to General Lucban's advance. After exchanging several notes between Senor Anson and Elias Angeles, the Spaniards capitulated as Don Vicente Zaiden believed that it would result in better conditions. Tinatukaw pa ninda sa katayin ninda pagkaibang celebration kan si liberation kan Nueva Cáceres. Katayin, pues pwede honors kami kan gasab ano ninda si Gobernador Zaiden. Ang trato kan mga rebelde in sa Nueva Cáceres, sobrang buot kumpara katong mga Kastila na yaon sa daig. Ang trato ninda dumangkan sa rebelde, maringis na maringis. Pero mo, daming 5 gatos ang ginada ninda duman. The KKK group of Lucban from Manila had to let Angeles and Plaza's position and authority go, and their roles were replaced, and was made as reserved forces. Their main headquarters during the revolution was in Universidad de Santa Isabel. Let this serve as a reminder of what Bicol region and Bicolanos did and contributed during the 1898 Philippine Revolution.